with a pro record of 40 victories, 4 defeats, 28 big wins, coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the current WBO Oriental Super Lightweight Champion and the current IBA Super Lightweight Champion. Ya, sahabat olahraga pecinta tinju di seluruh tanah air dan dimanapun saat ini Anda berada. Kedua bola mata kita akan dimanjakan dengan sebuah cuplikan pertarungan yang sangat menarik, di mana kala itu di hari dan di ring yang sama, tepatnya pada 30 November 2011, dua petinju jagoan Indonesia yang merupakan satu paket berduel di Australia untuk memperebutkan masing-masing gelarnya, yaitu Daud Yordan yang akan bertarung menghadapi lawannya dari Amerika yaitu Frankie Archuleta untuk memperebutkan sabuk kelas bulu WBO Asia Pasifik yang lowong. Kemudian Chris John menghadapi lawan penantangnya dari Ukraina yaitu Stanley Smerdov untuk mempertahankan statusnya sebagai juara dunia kelas bulu WBA. Ya, penggemar olahraga tinju dimanapun saat ini Anda berada, terlebih dahulu kami akan ajak sahabat semua untuk menyaksikan pertarungan di mana kala itu petinju jagoan Indonesia asal Banjarnegara, yaitu Chris John atau dengan sebutan The Dragon, dalam pertarungan kerasnya melawan petinju Ukraina yaitu Stanley Smerdov. And now the national anthem of Indonesia, sung tonight by Chris John's wife Anna Maria Megawati. Dan lebih menariknya, bahwa laga ini Chris John ditemani oleh sang istri yang sekaligus membawakan lagu kebangsaan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Станислав Мердов, Украина, боксер из Донецка. Лицом сейчас на ваших экранах его соперник Крис Джон, весовая категория до 57 килограммов. В зале остались, наверное, на мой взгляд, в основном выходцы из Индонезии, которых немало в Австралии, вы сами понимаете. Tampil dengan berbalut celana merah strip putih, Chris John memulai pertandingannya dengan hati-hati. Demikian juga halnya Smerdov yang berbalut celana putih dengan strip emas. Длина рук. Ринка постоянно на расстоянии, вот этим своим левым прямым. Ройнер Кабальеро. Как принято говорить, в разведке. Di ronde yang kedua, petinju Indonesia Chris John semakin menaikkan tempo permainannya. Beberapa kali jab-jab dilayangkan oleh Chris John, namun petinju Ukraina pun juga tak ambil diam. Dia juga mampu memberikan perlawanan solid. Активнее начал его Крис Джон, пытается рвать дистанцию. Удар Криса Джона. Но Мердов пока думает о защите. Namun ketika waktu masih tersisa kurang lebih 1 menit 20 detik lagi, pukulan keras Chris John berhasil menjatuhkan lawan. Да, он не успевает подойти, он не достает до тебя. Вы слышали, кричали из угла, да? Ну, оказывается, достает тебя. Akan tetapi Smerdov ini masih mampu bangkit dan melanjutkan laganya. Ya, Chris John terus melancarkan pukulan demi pukulan di ronde yang kedua, membuat Smerdov ini terlihat mulai kepayahan. Untung buat Smerdov, bel bertanda ronde berakhir lantas berbunyi. Составляет соперник, и сейчас будет вырабатывать. Под конец раунда очень хорошая атака. Два точных. И в концовке еще один точный правый удар. И еще один. В какой-то мере гонг спасает. Kemudian pada ronde yang ketiga dan keempat, Smerdov ini memberikan perlawanan lebih alot. Sejumlah pukulan bahkan berhasil menembus pertahanan Chris John. Еще раз скажу. Медленно действует Смerdov. Но вот сейчас неплохо, казалось бы. Ну тут же Джон пытается взять реванш и попадает. Раз-два. Да.
Пропускает Мердов еще один удар. Как устоял сейчас Станислав. Да, хорошая челюсть. Заканчивается 4-й раунд. По-прежнему точнее, bыстрее. Menjelang berakhirnya ronde ke-6, pelipis mata kanan Chris John ini terlihat mengucurkan darah usai dihantam oleh Merdov. На раунда пропускает Мердов. Ну неплохо, неплохо, Станислав. Надо продолжать. Крис Джон, конечно, не супер панчер. Он отправился. Di ronde ke-7 kali ini jual beli pukulan lebih sengit. Pelipis kanan Chris John pun kembali terlihat mengucurkan darah. Остается стоячий. Мишенью. И Грин, вы знаете, он почти не глядя, да, вот эту свою последний удар свой выбрасывает. И он точно знает, что вот определяет, наверное, по ногам, что соперник стоит. И тут Я же говорил, что украинский боксер из 7 поражений лишь одно у него досрочно. Namun memasuki ronde ke-9, gerakan Merdov terlihat sedikit melambat. Satu ronde sebelum ronde terakhir, Merdov kali ini kembali memperlihatkan betapa dirinya bukan lawan yang gampang untuk ditaklukkan dengan melayangkan sejumlah pukulan yang bersarang di tubuh Chris John. с 24 октября прошлого года он полагается не на свой удар, смертельно прямой от Мердова опять достиг цели, так наткнулся. Выстоял Мердов, молодец. Kemudian pada ronde terakhir atau yang ke-12, Merdov ini berusaha untuk menekan Chris John dengan pukulan tangan kanan dan kirinya. Sedangkan Chris John lebih banyak untuk bertahan dengan double cover dari kedua tangannya serta sesekali melancarkan serangan ke bagian muka lawan. К этому парню. Попадает снова. Не надо расслабляться. Впереди еще больше 1,5 минут. Ya, duel berlangsung sangat alot hingga akhirnya pertarungan berakhir selama 12 ronde. Chris John akhirnya berhasil menang angka mutlak dari Stanley Merdov. Ketiga juri memberikan kemenangan kepada Chris John dengan angka mutlak. Points decision tonight. Единодушным решением судей Крис Джон продолжает оставаться суперчемпионом. До свидания. Смотрите бокс, держите удары, и все будет замечательно. Masih di arena yang sama, kita juga akan sama-sama melihat sebelumnya petinju Indonesia Daud Yordan juga beradu pukul dengan menghadapi lawannya petinju asal Amerika. Bagaimanakah keseruan duelnya? Kita saksikan bersama-sama. Ну так получилось, что вот после этого успеха на европейской арене он получил право драться за титул супер. Ну, Unggul dalam stamina karena terbilang Daud Yordan ini lebih muda. Petinju asal Ketapang, Kalimantan Barat tersebut langsung tampil menekan sejak bel ronde pertama dibunyikan. Going to be lucky to go a round or two, I think. And already with the hands down on Dord, real sign of his confidence. Maybe a slight sign of complacency. Around a long time. I think you'd probably call him a journeyman. I think he's going to be well and truly out of his depth here. Future world champion, I agree with it. Just look at the way he's putting punches together here. We're not going far here, here. Pukulan-pukulan yang begitu keras mendarat di wajah dan badan petinju Amerika. Sedangkan petinju Amerika tersebut hanya sesekali melepaskan pukulan. Nutrition tells me he's a future world champion. I agree with it. Just look at the way he's putting punches together here. We're not going. Stones. Yordan. See the way forward. Just pulls back a little bit to evade the shot. Just together. Look at that beautiful counter. So the hands drop too low, even if you are in control. Dan bahkan Archuleta ini sempat terjatuh di ronde ini. Namun jatuhnya petinju Amerika tersebut tak dianggap suatu pukulan. Kemudian laga pun kembali dilanjutkan. Box.
in trouble, this boy. Frankie Archuleta's going to see the first round, but he's been in trouble more than time. Archuleta, Beautiful out of his depth. three-punch combination. Di ronde yang kedua, petinju Indonesia Daud Yordan kian panas. Pukulan-pukulan yang dilayangkan terbilang semakin bertenaga. Hingga pelipis kiri Archuleta ini sudah terlihat bengkak. 2004. Lost in the next year on points, but together it's going to be, he's unloading here, Jordan. Whoa, did he put them together then? Competing in the featherweight division. Yeah. 67.15 kilos. Kendati demikian, Archuleta petinju Amerika masih bisa bertahan. Dia terus mengupayakan pertahanan sembari sesekali melepaskan pukulan. 24 years of age, Barry. For sure, you know, he's already been on the international, no decision against two-time world champion Roberto Guerrero. Daud Yordan ini terus mengurung lawan. Dia menaikkan kecepatan dalam serangan. Berkali-kali pukulan kombinasi dilancarkan, namun Archuleta masih tetap bertahan hingga memasuki ronde yang ketiga. Going low. Just a matter of time here. This boy copping a lot of punches. Any guilty? He's going to see round 2 out, Frankie Archuleta, but he's having almost nonchalant. Yep, round number 3 coming your way live on Main Event Boxing. Kemudian memasuki ronde yang ketiga. Dominasi Daud Yordan semakin meningkat. Daud Yordan tampil begitu sangat agresif. Sejumlah pukulan-pukulan keras dan juga mematikan dilancarkan ke arah Archuleta. Vicious, solid jab. That shows what a left jab can do. Jordan unloading here in his own corner in Archuleta moment. Tak banyak yang bisa dilakukan oleh petinju Amerika. Petinju Amerika tersebut mulai sangat kewalahan menghindari serangan Daud Yordan yang dilancarkannya. Reaction to avoiding a punch is getting right out of there, slipping until you can't slip any further and getting as far away from this. And it's missed, yeah. And then you Archuleta in all sorts here. Oh, big right hand from... Ya, sangat mengerikan. Daud Yordan dengan sangat ambisi untuk segera menghajar KO lawan. Copping a battering here. Oh, too much here. Pukulan kanan keras telak mendarat hingga lawan mulai goyah. 50 minute remaining. In more trouble than... Oh, he's gone. He could still... Carrying him, having a good look here. Too tough for his own good here, Frankie Archuleta. Oh, big right. Ya, Daud Yordan terus mencecar lawan. Namun lawan masih bisa bertahan hingga memasuki ronde yang keempat. He sucks that one up. Yeah, it's Shopping little left hand there from the Indonesian. Carrying him could stop there. Look at this. Di ronde yang keempat, petinju Amerika semakin sulit untuk membendung serangan yang dilancarkan oleh Daud Yordan. Looking for his opening. Yep, that's it. And he's been composed throughout. Incredibly composed and economical and Yep. as you said, just Beberapa kali pukulan-pukulan mendarat telak. Daud Yordan berusaha terus menggiring lawan sembari melesatkan jab dan juga hooknya. you can hear the thud and the power of Jordan's punches. Take your time. Look at the jab. Dan pada akhirnya, pukulan Daud Yordan kali ini mampu membuat petinju Amerika tertunduk dan berlutut. Or Indonesia. We'll talk about that later because, of course, Chris John is on tonight's show, and we'll... Oh, stop it. Yeah, time to go. Wasit kali ini mulai menghitungnya. 6, 7, 8. Kendati Archuleta mampu mengalahkan hitungan wasit, namun Daud Yordan sudah tak sabar untuk membinasakan. Tough Mexican. Doesn't want to... Tak butuh lama, perundungan Daud Yordan membuat petinju Amerika tak berdaya dan wasit pun menghentikan laga. Down again.